बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम 3 क्वेश्चंस का पार्ट 5 इसका लास्ट पार्ट है। तो आपने देखा लास्ट पे क्या हुआ। जो आदमी बादशाह को कत्ल करने आया था तो वही उसी की जान बादशाह के हाथों बच गई। तो आखिर पे बादशाह ने फिर हरमट से पूछा कि मैं 3 क्वेश्चंस का जवाब आपसे चाहता हूँ, तो मुझे आप बताइए लास्ट पे। तो उसने कहा था कि आपको आपके सवालों का जवाब पहले ही मिल गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday, and I had not dug this bed for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was then you were digging the beds, and I was most important man, and to do me good was your most important business. After that, the man ran to us. The most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So it was the most important man, and what you did for him was most important business. Remember that there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one knows that will happen in future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent to this world for that purpose alone. तो इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सो है, SOW. सो मीन्स बीज बोना, ब्यूल वनान ब्यूल बावन. Scatter or place seed a crop. इसके बाद है purpose. Purpose means मकसद. am. आंसर भी हमारे पास, आंसर मीन्स जवाब देना. to reply. मोमेंट है, मोमेंट होता है एक छोटा सा लम्हा, टाइम का एक छोटा सा लम्हा. A brief period of time, a brief period of time, moment, a brief period of time. अच्छा, चलो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो हर्बर्ट ने उसको जवाब दिया कि आपने नहीं देखा, अगर आप कल मेरी उस कमज़ोरी पे आराम नहीं खाते और आप मेरे लिए ज़मीन नहीं खोदते, डाग नहीं करता, तो आप यहाँ से चले जाते और आपको ये जो आदमी था जिसकी जान आपने बचाई, या आपको अटैक करता है, उसी घर से आया था, ये आप पे अटैक करता और आप फिर तमन्ना करते काश मैं यहीं रुक गया होता हर्मिट के पास ही. तो लिहाजा जो इम्पोर्टेंट टाइम था, जो इम्पोर्टेंट टाइम था जिस क्वेश्चन के लिए आप आए थे कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट टाइम कौन है, कि आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम था वो बेड को डिगिंग करना था, ज़मीन खोदना था. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था वो मैं ही था कि आप मुझसे मिले. और जो एंड गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और जो आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मेरे लिए जो काम किया वो इम्पोर्टेंट काम था आपके लिए. और उसके बाद जो आदमी हमारे पास दौड़ते दौड़ते आया तो आपने उसके लिए केयर किया, उसके आप केयर टेकर बने, उसकी आपने फ़िक्र की. तो अगर आप उसको वक्त पे उसके जो ज़ख़म थे और उन पे मरहम पट्टी नहीं करते तो आप उसके साथ सलाह नहीं कर पाते, उसके साथ अपनी जो रंजिशें थी वो आप बुला नहीं पाते, आपने उसके साथ मतलब यू हैव मेड पीस विथ हिम, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन था.
تو اور جو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ آپ کے لیے اچھا کام تھا. تو ہربٹ نے بولا اس کو ریمبر دیٹ دیر از اونلی ٹائم دیٹس امپورٹنٹ ایٹ اب جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ٹائم ہے وہ اب ہے، کیونکہ جو اس وقت کا ٹائم ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت ایک طاقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس آدمی کو آپ نے بچایا، اس کے ساتھ صلاح کیا. اب یہ آپ کس مطلب آپ کے لیے سرونٹ بنے گا، آپ کا ہر کوئی جو مطلب آرڈر ہے آپ کا مانے گا. جو موسٹ نیسری پرسن ہے وہ آپ کے لیے یہی پرسن ہے جو آپ کے پاس ہے اس ٹائم اس مومنٹ میں. تو کوئی نہیں جانتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے دوبارہ. جو موسٹ امپورٹنٹ بزنس ہے ٹو دیٹ پرسن، کہ جو امپورٹنٹ پرسن ہے، موسٹ امپورٹنٹ جو کام ہے آپ نے جو اس کے ساتھ کیا، کیونکہ اگر انسان کو بھیجا گیا ہے دنیا میں خدا نے وہ اسی مقصد سے بھیجا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کے لیے اچھے کام کرے. تو اگر کسی آدمی کو ضرورت ہو مدد کی تو اس کی مدد کریں. تو اسی لیے دنیا میں ہمیں بلایا گیا ہے، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. تو میرے بچوں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. تو کل انشاءاللہ ہم اس کے کوشچنس کریں گے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.